Eli Azakine lycée. Lelo, nous sommes en train de remarquer basali na nzambe bazali batata. Ayo mibeni mosali na nzambe, olobi goza mosali na nzambe. Tata Zanani, qui est votre père? Oui, merci beaucoup. Nous savons que les sacerdoces se conjuguent entre le père et le fils. Et celui qui n'a pas le père n'a pas le repère. Et je salue de loin mon père, c'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et c'est lui parce que le père est capable d'engendrer. Il m'a engendré. Aujourd'hui, je suis là, je suis son fils. Et je fais l'œuvre, je fais la continuité de son œuvre ici, là où je suis. Donc, c'est-à-dire, l'apôtre Léopold Mutombo, LMK, l'homme à la langue brûlée, votre père. Oui, c'est lui, le papa. Yende tata nabiso, en particulier papa nanga parce qu'azali tata banebele et lelo soki tozabo parce que yenda botibiso. Yenda botibiso nde to komi lelo boy tozali. Oyo tangi kombo wana l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo et le président il y a communauté mobimba men. Donc patriarche yewana vraiment. Moi, il y a apôtre Léopold Mutombo. Donc, ceux qui ont bengié, prospère à Oui, oui, je suis là. Même les images, quand vous avez besoin des images, vous pouvez aller à la TV, au monde des images, Thomas Zobon de la Ponabiso. Le problème est que beaucoup de gens ont batata batu. Pour yebani, pour sali kombo, nazwa kombo na ye, pour nga pena yebana. Est-ce que réellement nous avons Léopold Mutombo pour te robenga? Tous en a délégation à sur Kenetiko ne retourne. Est-ce que réellement prospère Kasson Olive à moi n'importe Léopold Mutombo? Oui, parce que moi na mutuba mensake ma bena se apongite. Comment expliquer na kowa na tata na ngai? Soki tata mutaboti ngai wana. Et to yebisu solelo parce que il y a, j'ai toujours dit na motuno tuninga. Il y a trois types de fils. Il y a le fils comme, le fils pour et le fils à moi. Voilà. Donc, le père peut avoir beaucoup de fils. Mais il y a trois catégories de fils. Il y a le fils à moi, il y a le fils pour et le fils comme. Qu'est-ce que cela signifie? Le fils à moi, ce sont les gens qui ont sorti de lui. Cela veut dire quoi? L'apôtre aye païen a bongsi moutema ayambisi ce comme cosmo bikis. Ça c'est le fils à moi. Il y a le fils pour. Le fils pour, il y a une différence. Aye na fonction moko boye. Par exemple, aye na fonction loko la berger, loko la diacre. Aye ko demire na makola motuna nzambe. Et pratiquement, il est fils pour. Il y a encore les fils comme. Je suis pasteur, mais je suis venu auprès de l'homme de Dieu. À titre comme pasteur. Je suis le fils comme. Et bisonyos, tozo partenir kaka na semence moko. Oyo yazo pesa biso. Oza la fils pour, oza la fils comme, oza la fils à moi. Nous avons qu'une seule sémence de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Fils comme, fils pour, fils à moi. Je crois bien que, chers internautes, tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, j'aimerais. Père, o pai est celui qui apporte la sémence. é aquele que traga a semente. Le Père O pai est une voie à suivre. é uma via a seguir. Le Père O pai est une couverture spirituelle. é uma cobertura espiritual. Je parle lentement Estou falando lentamente, parce que c'est un enseignement. pois é um ensinamento. Nous avons dit que le Père est un esprit, Dizemos que o pai é o espírito, est une sémence, ele é uma semente, c'est lui la source, ele é a fonte, c'est celui qui apporte la sémence. é aquele que traga a semente. C'est une voie à suivre, É uma via a seguir, est une couverture é spirituelle uma cobertura espiritual qui
Qui est le Père? Quem é o pai? Le Père est une charge, Ele é uma carga, une responsabilité, uma responsabilidade, un fardeau. fardo. C'est ça le Père. É isso, pai. Est une charge. Ele é uma carga, C'est une responsabilité. uma responsabilidade. J'aime beaucoup ça. Eu amo isso. Le Père O pai, est sacré ele é sagrado à cause de l'alliance. por causa da aliança. Le Père est sacré O pai é sagrado à cause de la vision. por causa da visão. Le Père O pai, demeure ele permanece. le principal O principal sujet de la bénédiction. sujeito da bênção. Donc, il demeure le principal des bénédictions. Ele permanece o principal da bênção. Le Père O pai, a la capacité a capacidade de transmettre la vie. de transmitir a vida. Et après avoir transmis la vie, Depois de transmitir a il vida, doit aussi donner un sens, ele tem que dar sentido, une direction, uma direção, une orientation. uma orientação. Contrairement au Père vipère, Contramente, o pai vipero, Il a donné o la serpente, ele deu vida il a laissé les enfants comme e ça. ele abandonou os filhos. Non. Não. Le Père, O pai il doit veiller tem que vigiar. sur sa sémence. Aquele que aspira a palavra e me escuta. Aspire au ministère. Aquele que tem a visão do ministério. Il y a un Père Há pai qui t'a tiré de l'Égypte. que te tirou do Egito. Ayamisio Yesu. Ele te fez receber Jesus Cristo. Akoko monsieur peut intercesser. Ele pode até te tornar de Ah, um como você foi intercedor. moderador? Pode até te tornar de um moderador. Il est Père. Ele é o pai. Il mérite l'honneur. Ele merece honra. Mais il est différent Mas é diferente avec celui qui t'a pris pour que tu la Cana. daquele que te levou até em Canaã. C'est lui qui t'introduit au Cana. Aquele que te faz entrar Dans em le Canaã. ministério. No ministério. Aleluia. Comment? Te tá chegando? Oya longolio na mukili. Aquele que te tirou do mundo Ele também pai. também é pai. Mas é diferente. Isso é diferente Oya zuio. daquele que te pegou Kotona Cana. e te fez entrar em Canaã. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de pères. Hoje há pessoas que têm muitos pais. Ils écoutent tout le monde. Eles escutam todo mundo, Mais ils ne savent pas à qui va obéir. mas nunca saiba a quem obedecer. C'est lui que tu vas beaucoup écouter. Aquele que você vai mais C'est escutar celui qui t'a introduit au Cana. é aquele que está te fazer introduzir dentro Très do Canaã. important. Ça, c'est la maturité. É muito importante isso que chamamos de a maturidade. Tous. Todos On besoin de l'honneur. precisam da Mais honra, il faut plus écouter. mas mais escutar C'est lui qui t'a introduit. aquele que te fez introduzir Au Canaã. em Canaã. Parce que dans l'ordonnation, Pois em ordenação il y a le transfert de la chose. há transfer da coisa. Je prends la chose qui est à moi. Eu pego a coisa que está dentro Je de mim, transmets en eu toi. transmito em você. Mon onction A minha unção est entrée. entrou. Et je dois veiller sur toi. Eu preciso vigiar em você, De près et de loin. de perto como de longe. Ne rentrez pas ici. Não me enterre aqui. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa os meus ossos aqui. Dieu était en difficulté Deus estava em de dificuldade délivrer Israël para libertar sans Israel l'esprit du Père. sem o Espírito do Pai. Parce que Israël Pois ne Israel connaissait pas le Fils. não conhecia o Filho. Moïse était le Fils. O Moisés era Il filho. invoquait le Dieu Ele d'Abraham. invocava o Deus de Le Dieu Abraão, d'Isaac. o Deus de Et Isaac, le Dieu de Jacob. o Deus de Jacó. C'est pourquoi Por isso, ils ont conservé l'esprit. eles conservaram o Ils filho, ont conservé les mémoires. conservaram a memória. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa meus ossos aqui. C'est le mort qui conduit le vivant. É a palavra, é o morto que acompanha C'est os l'esprit viventes. du Père. O Espírito do Pai, Amazana yete. mesmo que não existe, Olimo na o Yesu sala. Espírito dele está agindo. Aujourd'hui, nous invoquons Edinabal. Hoje não temos a Idinabala. Il n'est pas avec nous. Ele não está pelo Pai. Et je vais t'expliquer la maturité chrétienne. Eu vou te explicar a maturidade cristã. Donc, la notion du Père A noção do Pai
est liée à la notion de la source. está ligada na noção da fonte. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? De l'origine. Da origem. Beaucoup de gens ont la difficulté Há muita gente que tem dificuldade de lire la généalogie là où nous venons de lire. de ler aquela genealogia que acabamos de ler. La Bible dit Jésus, fils d'Abraham. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Abraão. Jésus, fils d'Adam. Jesus, filho de Adão. Jésus, fils de Seth. Jesus, filho de Sete. Mais quand tu regardes comme ça, Mas quando você olha e ce n'est pas enxerga, Abraham qui a enfanté Jésus. não é Abraão que deu a luz a Jesus. Ce n'est pas Adam qui a enfanté. Não foi Adão que gerou o Jesus. Donc le problème de la paternité n'est pas seulement lié du sang. O problema da paternidade não é somente ligado pelo sangue. Le problème est le problème des modèles. O problema é o modelo. Mais lorsque nous appelons Dieu Père, Mas quando chamamos Deus Pai, regardez-moi, me olha. quand on appelle Dieu Père, Quando chamamos Deus Pai, cela ne dit pas qu'il a le sexe masculin. não quer dizer que ele é masculino. Non. Não. Dieu est esprit. Deus é espírito. L'esprit n'a pas de sexe. O espírito não tem sexo. L'esprit n'a pas de généalogie. O espírito não tem genealogia. Quand on dit Père, Quando falamos de c'est Pai, parce qu'il est la source. pois ele é a fonte. C'est lui le géniteur. Ele é o gerador. C'est pourquoi nous appelons le Père, le Dieu de notre Père. Por isso que chamamos o Deus, o Pai do nosso Deus. Comme nous sommes au temps des deux semences. Voilà pourquoi nous devons sauver cette génération. Nous devons sauver cette génération. Si je peux parler en passant, ne faut pas laisser l'Égyptien débattre ton frère hébreu. Là, il faut défendre. Si quelqu'un, un Égyptien voulait s'élever contre hébreu, en tout cas, tu dois se défendre. Voilà pourquoi nous voulons créer cette école, une génération puissante de défendre la sainte doctrine, de défendre la sainte doctrine et de bien maîtriser les conseils de Dieu dans le public ou dans les cachettes. Nous allons lentement et sérément vers la fin de notre émission. Nous avons toute une pléthore de questions, mais faute de temps, nous ne saurons pas faire l'exposé. C'est quand Obotama wapi. Onde você nasceu? Obimela wapi. De onde que você saiu? Il faut toyeba arbre géologique quand même. Precisamos conhecer a sua árvore genealógica. Ngana za tata na bino yaya. Eu sou Quem é vosso teu pai. père d'abord? Quem é seu pai antes de tudo? Matthieu 1 dit. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: Eu não posso prender você e dizer que sou vosso pai. Você quer conhecer também o meu pai? Alléluia. Amém. Amém. L'avantage d'avoir un père. A vantagem de ter pai. Le père a une idée sur la destinée du fils. O pai tem uma ideia sobre a destinidade do filho, o destino do filho. A une idée. Ele tem uma ideia sur la destinée du fils. Sobre o destino do filho. Le père. O pai détient la mission du fils. Tem a missão do filho. Le père o pai connaît l'avenir du fils. Conhece o futuro do filho. Ça c'est l'avantage. É isso a vantagem. Il détient Ele mantém la mission du fils. A missão do filho. Il connaît l'avenir. Ele conhece o futuro et la destinée. E o destino. L'exemple terre à terre. O exemplo mais Nous avons simples. des enfants. Temos filhos. Le fait tu vois les enfants tirent. Não é todo mundo que comida. Tout le monde n'a pas la nourriture. Todo mundo não tem comida. Tu peux être père. Você pode ser pai. Parce que tu as fait beaucoup de années dans l'église. Você fez muitos anos na igreja. Tu peux même se retrouver. Você pode até se encontrar dans une église. Em uma igreja. De homem. Qui a fait beaucoup de années. Que fez muitos anos. Mais il n'est pas père. Mas ele nunca tu foi peux pai. l'appeler daddy comme tu le veux. Você pode até chamar de daddy como você quiser. Meu daddy. Oh, meu daddy. Il n'a pas la semence de reproduction. Mas ele não tem a semente da reprodução. Oh, le ministère. Ora, o ministério. Il ne fabrique pas les espèces. Não fabrica espécies. C'est un faux ministère. É falso. Le ministère. O ministério, pai.
Un vrai père verdadeiro pai est lui-même fils d'un père. ele mesmo filho de pai, de outro pai. Como você não tem pai, você quer que as pessoas te chamam de pai? Aqui lemos que Jesus é o filho de quem? Abraão, de Sete. Le vrai père est lui-même le fils d'un père. Verdadeiro pai